environment, and then I'm teach in government hospital. In pediatric rotation itself, it's very good syllabus. As we know that Bengkulu province is very prone to the earthquake. Wakil Dekan Bidang Akademik biasanya kita mengurusi urusan pembelajaran, akademik, kurikulum, kemudian بحسب تقارير الأمم المتحدة فإن جزءاً كبيراً من سكان العالم لازال يفتقر إلى إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الحيوية. ولسد هذه الفجوة وضمان توفير الرعاية الصحية بشكل عادل فإن معالجة الفوارق أمر بالغ الأهمية بما في ذلك العوامل البيئية والاقتصادية من أجل تمهيد الطريق لتحقيق الهدف المتمثل في توفير الخدمات الصحية للجميع ما يعني تحقيق غايات وأهداف التنمية المستدامة. حكومة المملكة العربية السعودية تبنت مبكراً جداً سياسات تطوير قدرات الدول الشقيقة والصديقة في المجال الصحي. مشروع اليوم هو رافد من الروافد الصحية البالغة الأهمية في إندونيسيا. جميل ان الواحد يحط بصمه في اي مكان يزوره، اعمار الارض هذا هو هدفنا، خلونا نروح نشوف المشاريع. إندونيسيا التحفة الطبيعية الخلابة حيث تتآلف الطبيعة والنهضة العمرانية بحضور شعب طيب ومثابر. بدعم من حكومة المملكة العربية السعودية واستكمالا لخطوات سابقة تم إنشاء مستشفى بانكولو ليكون صرحا علميا وطبيا ضخما ونقلة مهمة للمقاطعة بأكملها. My role is to ensure that the project is running smoothly and to ensure that all the requirements that's already stated is fulfilled by the project. Well, it's a very important collaboration because the project is mostly funded by the Saudi Fund for Development from Saudi Arabia. The civil work and the equipment supply and also the consultancy services
are all funded by the funding from SFD from Saudi Arabia. Beside the Saudi funding, we also obtained funding from the government of Indonesia for supporting roles and soft programs like management and trainings for the preparation for the hospital operation. Actually, it will be only used by the hospital project. However, we will have 5 contracts to complete the projects, which are the civil work for contractors, and then equipment for operational of the hospital, and also the consultancy services like detailed engineering design and also project management services. All of those aspects in the projects are funded by the, as already regulated by our government, that medical faculties within the university should have a teaching hospital to prepare their students to become professionals, to become a competent medical doctors. Hence, it should be clear that the funding is very beneficial for our university, particularly our medical students and our lecturers, medical lecturers and professors, to do their research and teaching in the hospital. And also the hospital should be beneficial to the whole community, particularly in Bengkulu province, since we will provide excellent health services and specialty medical services. يتطلب ضمان حياة صحية للمجتمع التزاماً قوياً من كافة الأطراف في الدولة، حيث تعتمد الحكومات معيار الصحة كأساس للاقتصادات القوية، وهذا ما جعل الحكومة الإندونيسية تسعى بشكل حثيث لإقامة المستشفى التعليمي في بنكولو. Every day I teach each other for wash her hand and safe environment, and then I teach in university, teach in government hospital, that is Rumah Sakit M. Yunus. I meet the patient because the patient is the best teacher, and then every day I will teach the patient with glucose check, and then check hypertension check, and make anamnesis, physical examination, and then I am make a diagnosis. But I am guiding for supervisor. Relationship I am and my teacher. Yes, the relationship I am and my teacher is good relationship because my teacher is the best partner. I am conversation with my teacher every day with what problems of the patient, what make a diagnosis, and what the physical examination like head to toe. We call head to toe from the head for toe. And then beside of that, I'm conversation like what happened with this patient. The best thing is they're my support system. They're my support system, and then my teacher is my best friend, and then we living with their passion. Then every day I see their smile on their face because they're healthy, and the important is every day is the learn for me.
زيادة التمويل في قطاع الصحة وتوظيف القوى العاملة فيه وتطويرها وتدريبها يعد هدفاً تنموياً أساسياً، وهو ما استطاع المستشفى تقديمه لطلبة كلية الطب من جامعة بانكولو. Saya sudah bergabung di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu sejak tahun 2014, jadi hampir 10 tahun. Saat ini saya diberikan amanah sebagai PLT Wakil Dekan Bidang Akademik di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu. Wakil Dekan Bidang Akademik biasanya kita mengurusi urusan pembelajaran, akademik, kurikulum, kemudian di Universitas Bengkulu, Wakil Dekan Bidang Akademik juga membawahi terkait kerjasama. Jadi semua hal terkait kerjasama, pembelajaran itu ranahnya ada di Wakil Dekan Bidang Akademik. Mahasiswa di sini kalau jumlahnya itu dengan mahasiswa prodi profesi hampir sekitar 300 sampai 400 mahasiswa. Kemudian mahasiswa kita sangat beragam, tidak hanya dari sekitar Provinsi Bengkulu, tapi juga sudah mulai dari Provinsi Jawa, bahkan sudah ada yang dari Malaysia sudah bergabung dengan kami. Kemudian kekhususan atau karakteristik dari mahasiswa kami di sini adalah kurikulum yang kami rancang itu punya kekhususan atau elektif dalam bidang gawat bencana atau disaster management. Karena disesuaikan dengan demografi Bengkulu yang rawan gempa, kemudian tsunami, penariwan tsunami, sehingga kedokteran kami fokus pada penanganan gawat bencananya. Jadi mahasiswa kami diberikan kompetensi untuk mendukung profil ini. Yang pertama saya ucapkan terima kasih karena kalau saya percaya bahwa kesempatan itu tidak datang 2 kali dan kesempatan itu datang di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu untuk bisa bekerja sama dengan Saudi Arabia, sehingga kami juga tidak ragu-ragu untuk melakukan kerjasama ini dan meningkatkan apa yang kami punya gitu. Karena terlebih ini di aspek kesehatan yang menurut saya salah satu yang vital di masyarakat, sehingga menurut saya kerjasama ini sangat memberikan dampak yang baik bagi mahasiswa khususnya ataupun bagi masyarakat Bengkulu. Sehingga rumah sakit ini nantinya tidak hanya sebagai rumah sakit pendidikan, tapi juga sebagai wahana pelayanan kesehatan. Dan terlebih lagi sebagai salah satu penyumbang tenaga kesehatan dokter saat ini mungkin yang terbanyak di Bengkulu. Dengan adanya rumah sakit pendidikan ini jelas akan meningkatkan kualitas pendidikan dan juga jumlah mahasiswa yang ada di kami. Sehingga sudah tadi disampaikan bahwa dengan adanya dukungan dari Saudi Arabia terbentuk rumah sakit pendidikan sehingga masyarakat tidak lagi ragu untuk bisa berkuliah di tempat kami gitu. Karena itu tadi tidak hanya kualitas, kemudian sarana juga sudah kami miliki akhirnya nanti dengan rumah sakit pendidikan yang diberikan oleh pihak Saudi Arabia. تكمن أهمية إنشاء المستشفى في جامعة بانكولو في رفض البحث العلمي ورفع مستوى الرعاية الصحية من خلال كل ما يتم تقديمه هنا من خدمات، وهذا ما تهدف المملكة العربية السعودية دوما لدعمه: رعاية طبية متميزة ومتقدمة وبيئة بحث علمي متطور، وهذا إنجاز كبير وبداية مستقبل واعد لأطباء المستقبل في بانكولو. Around 6 a.m. I attend the hospital. I do examinize the patients, doing physical examination for the patients, and also we have group discussions about in 7 a.m. As we know, in Bengkulu City still needs the university hospital with good facilities or good infrastructure. I mean, the good infrastructure is the guide to us to promoting our healthcare programs and also welfare mechanism throughout the city. And also, it is important to our educations because we need to solve the patient problems from the simplex to complex with the good technology and also good infrastructure. In pediatric rotation itself, it's very good syllabus. We have good teachers also. Whenever we have some questions, the doctor answer it very fast and also explain to us in a group discussion. We attend almost every day in a week. We have very good relations. We have family bonding among us. Whenever we need other helps, they help us. And also in our next shift, we could examine our patients together, and also
whenever we have questions, we discuss it with our doctors together, and also we do practical clinic in our clinical rotations. I love almost all teachers here because every teacher teach us a very good question from the physiology, anatomy, and also biochemistry. We could understand until we do the clerkship program, and also some study we do in the preclinical. We practice it in clerkship program. It's very unique questions because in the University of Bengkulu we have very good teachers, and also we have very good environment to support us in study. In the hospital we also have a very good teachers, very good doctors to explain us. We have a very unique case every day, every week. We have very unique cases that we solve together, and also we could have such a group discussions, and also we have a very good bonding among us. تعد إندونيسيا من الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية لكونها أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا والسابع في العالم، وتحتل المرتبة السادسة عشر عالمياً من حيث الناتج المحلي، والمرتبة 50 عالمياً من حيث التنافسية العالمية، والمرتبة 73 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والمرتبة 96 من الدول الأقل فساداً وفقاً لمؤشر مدركات الفساد، إضافة إلى وفرة مواردها الطبيعية. جاء اهتمام حكومة المملكة العربية السعودية بدعم المشاريع التنموية في إندونيسيا لتعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين، حيث مولت حكومة المملكة أكثر من 12 مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً في إندونيسيا في قطاعات مختلفة، منها المواصلات والنقل، الزراعة، البنية التحتية، الموانئ، الصحة والتعليم، بمبلغ إجمالي وصل إلى أكثر من 402 مليون دولار. مشاريع إعمار الأرض مستمرة، والقدرة على تغيير واقع المجتمعات للأفضل متواصل ما دامت الإرادة القوية تعقد العزم على الاستمرار، لتكون مملكتنا مثالاً في الإحسان ونفع الناس.